할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 우리 옆에 있는 분들하고 한번 물어보십시다. 혹시 아십니까? On va poser la question, est-ce que tu sais? 물어보세요 빨리. 혹시 아십니까? 흑암 꺾는 권세가 당신에게 있습니다. Le pouvoir de chasser les démons est en toi. 오늘 제목이 귀신을 쫓아내신 그리스도입니다. Donc aujourd'hui, le titre du message, c'est le Christ qui a chassé les démons. 우리 교회도 뭐 새 가족들이 몇 명이 있어요. Dans notre église, nous avons certains nouveaux croyants. 어떻게 하는 게 신앙생활을 잘하는 거냐? On peut se demander, on peut se poser cette question, comment mener à bien notre vie chrétienne? 열심히 하는 게 신앙생활 잘하는 게 아닙니다. Mener bien la vie chrétienne, ce n'est pas faire des efforts. 그러면은 열심히 하지 말라는 말이냐? Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'efforts? 그 말도 아닙니다. C'est pas ça non plus. 열심히 우리 신앙의 기준은 아닙니다. Les efforts, ce ne sont pas le critère de notre vie chrétienne. 그럼 어떻게 하는 게 하나님을 잘 믿는 거냐? Alors comment bien croire en Dieu? 복음을 바르게 알고 정확하게 알고 그 복음을 따라 예수 그리스도를 따라가는 게 신앙생활입니다. Il faut connaître correctement l'évangile et suivre cet évangile, c'est ça la vie chrétienne. 왜 그리스도를 보내주셨느냐? Pourquoi Dieu nous a envoyé le Christ? 우리 인간의 힘과 노력과 실력 가지고는 영원한 생명 구원을 절대로 받을 수 없기 때문에 하나님께서 직접 그 길을 열어주셨고 그리스도를 보내주신 것입니다. C'est parce que la force humaine, les efforts humains ne peuvent jamais ouvrir ce chemin du salut, que le Christ est venu lui-même ouvrir ce chemin. 그래서 제자들이 우리가 어떻게 하면 하나님의 일을 할 수 있습니까? 라고 물어봤죠. C'est pour ça que les disciples ont posé la question, comment pouvons-nous faire les œuvres du royaume de Dieu? 하나님의 보내신 자, 즉 예수 그리스도를 믿는 것이 하나님의 일이니라. L'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé en Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre de Dieu. 여러분들 예수 그리스도 복음을 바르게 알고요. 제대로 믿으면은 그게 하나님의 일입니다. Si nous connaissons correctement Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, et si nous y croyons correctement, alors c'est ça l'œuvre de Dieu. 예수 그리스도 안에 생명이 있습니다. Parce que en Jésus-Christ, il y a la vie. 예수 그리스도 안에 능력이 있습니다. En Jésus-Christ, il y a la puissance. 예수 그리스도를 진짜 믿으면은 치유가 되기 시작합니다. Si nous croyons véritablement en Jésus-Christ, il y a la guérison. 예수 그리스도 이름으로 기도 응답 받습니다. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes répondus. 예수 그리스도 이름으로 죽어가는 자를 살릴 수 있어요. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons sauver celui qui est en train de mourir. 그러니까 예수 그리스도 안에다가 모든 축복들을 다 담아서 우리에게 주신 겁니다. Et donc, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu a mis toutes les bénédictions. 그분이 육신을 입고 이 땅에 오신 거예요. Et lui, il est venu avec le corps physique. 그 사람의 몸을 입고 왔기 때문에 사람들이 잘 몰라본 거죠. Puisqu'il est venu avec un corps physique, les gens ne l'ont pas reconnu tout de suite. 그것도 왕궁에 왔으면 좀 인정할 건데 목수의 아들로 태어났단 말이에요. En plus, il aurait pu venir dans un palais et les autres auraient reconnu, mais il était venu comme fils de charpentier. 태어날 때 좀 신기한 능력으로 이렇게 오셨으면은 사람들이 다 인정할 건데 그것도 태어날 장소가 없어갖고 마국간 그 말구이에서 태어났단 말이에요. Il était venu à un endroit un peu spécial, les autres auraient reconnu, mais il est venu dans un endroit qui était complètement misérable. 이 사람들이 잘 모르는 거예요. Donc les gens ne le reconnaissaient pas très bien. 그래서 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이심을 드러내셔야 되는 거예요. C'est pour ça que Jésus devait montrer qu'il était le Christ. 알려주셔야 되는 거예요. Il devait l'enseigner. 그래서 기적도 행하고 귀신도 쫓아내고 병도 고치고 죽은 자도 살리고 하나님의 말씀을 전달한 겁니다. C'est pour ça qu'il a chassé les démons, il a ressuscité des morts, il a guéri, il a fait des miracles et il a donné la parole de Dieu. 그 중에 아주 중요한 부분을 오늘 말씀하는 거예요. Et parmi ces choses, on nous parle d'une chose très importante. 저와 여러분들이 잘 모르는 부분이거든. Une chose qu'on ne reconnaît pas forcément. 지식적으로는 아는데 영적으로 잘 모르는 부분이에요. Peut-être on le sait par connaissance, mais spirituellement, on n'est pas sensible. 근데 성경에는 이 내용이 너무 많이 나와요. Mais la Bible nous parle beaucoup de cela. 그래서 그 귀신을 예수 그리스도께서 쫓아내신 거예요. C'est pour ça que le Christ donc a chassé les démons.
하나님께서 우리한테 굉장한 축복을 주시려고 하시는 겁니다. Dieu souhaite nous apporter une grande bénédiction. 저와 여러분들이 오늘 이 말씀을 통해서 저와 여러분들에게 있는 권세가 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux qu'à travers la parole d'aujourd'hui, que l'autorité qui est en vous soit complètement restaurée. 그러면은 예수 그리스도를 통해서 우리가 받은 축복이 뭐냐? Alors, quelle est la bénédiction que nous avons reçue à travers Jésus-Christ? 그걸 먼저 알아야 되겠죠? C'est ça que nous devons connaître dans un premier temps. 그 영적인 축복과 함께 육신적인 축복도 다 들어 있거든요. Parce qu'avec ces bénédictions spirituelles, il y a également des bénédictions physiques. 그러니까 우리가 막 신앙생활을 막 내가 열심히 하고 내가 뭐 하고 이거 이전에 하나님이 내게 주신 축복이 도대체 뭐냐? 이거부터 먼저 알아야 될 거 아닙니까? Avant de faire quoi que ce soit dans la vie chrétienne, il faut d'abord savoir quelles sont les bénédictions que Dieu nous a accordées en tant qu'enfants de Dieu. 그 축복을 알면은 영적 세계가 보이기 시작해요. Parce que si nous connaissons ces bénédictions, alors nous commençons à voir le monde spirituel. 하나님이 왜 그리스도를 보낼 수밖에 없었는지 이게 이해가 되기 시작해요. Nous commençons à comprendre la raison pour laquelle Dieu devait nous envoyer le Christ. 이 복음 없는 그리스도 없는 현장이 보이기 시작해요. Nous commençons à voir également ces terrains qui sont en train de mourir sans évangile. 세상에는 다 가지고 있는 것처럼 보이는데 들어오는 재앙을 막을 수 없단 말이에요. Parce que dans le monde, on a l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut, mais ils ne peuvent pas bloquer les désastres et malédictions. 그런 영적인 것들이 보이기 시작해요. Et ce genre de choses spirituelles, nous commençons à les voir. 그러면 육신적인 응답은 나중에 오는 거거든요. Alors, les bénédictions physiques arrivent dans un second temps. 그 영적인 것부터 먼저 갖추어지는 거예요. Mais il faut d'abord se doter de ces bénédictions spirituelles. 영적인 지식이 생기는 거예요. Il faut acquérir cette connaissance 그 spirituelle. 영적인 지식 가지고 기도하게 되는 거예요. Il faut, avec cette bénédiction, cette connaissance spirituelle, prier. 그 이 믿음으로 주어지는 거거든요. Et ça vient par la foi. 그러니까 내 안에 하나님의 망대가 세워지는 거예요. Autrement dit, la tour de Dieu s'installe en moi. 지금까지 왜 내가 실패할 수밖에 없었는지, La raison pour laquelle je n'ai fait que échouer dans ma vie. 지금까지 왜 내가 방황할 수밖에 없었는지, La raison pour laquelle je devais errer dans le monde. 왜 기도 응답 받지 못했는지. Pourquoi je n'avais pas de réponse à mes 아니 prières. 죽어가는 영혼들이 옆에 있는데 왜 나는 살리지 못했는지. Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas sauver ces âmes qui étaient à côté de moi en train de mourir. 이런 것들이 깨달아지면서 그게 내한테 딱 시스템으로 망대로 이렇게 세워지니까 내가 이제는 하나님의 시스템으로 딱 세워지는 거예요. Et puisque toutes ces choses-là, je commence à les comprendre et je commence à devenir la tour, le système de Dieu. 근데요, 신기하게 이게 진짜 알면은 이 힘이 생겨요. Mais si nous connaissons véritablement ces choses, nous acquérons une force. 지난주에도 제가 잠깐 얘기했었잖아요. Je vous en ai un peu parlé la semaine dernière également. 저는 복음 모르고 교회 생활 30년 했거든요. Moi, j'ai vécu ma vie chrétienne sans connaître l'évangile pendant 30 ans. 그 나중에는 결론이 아무 힘이 없어요. Et la conclusion de cela, c'est que je n'avais aucune force. 말씀이 안 믿어지는 거예요. Je n'arrivais pas à croire en la parole. 전도는 도저히 할 수가 없는 거예요. Je ne pouvais pas faire d'évangélisation. 기도도 안 되더라고요. Je ne pouvais pas prier. 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 거예요. Je ne faisais que venir à l'église. 한 가지는 알고 있었어요. Mais il y avait une chose que je savais. 하나님이 살아계시다는 건 알고 있었어요. Je savais que Dieu était vivant. 내가 구원받았다는 것도 알고 있었어요. Je savais que j'étais sauvé également. 그거 외에는 아무것도 안 되더라고요. Et en dehors de cela, rien ne marchait. 그러니까 힘없는 크리스찬이 되는 거예요. Et donc j'étais devenu un chrétien sans force. 내가 힘이 없는데 누구를 살리고 누구를 전도합니까? Si moi je n'ai pas de force, qui est-ce que je dois sauver? Qui est-ce que je vais évangéliser? 그러다가 귀신을 쫓아내신 이 그리스도 복음을 알게 된 거예요. Et donc un jour, j'ai compris ce Christ qui a chassé les démons. 이게 예수 믿는 순간 우리한테 놀라운 권세가 와 있다는 사실이 들려지고 깨달아지기 시작. Un jour, j'ai commencé à comprendre que dès que nous avons cru en Jésus-Christ, d'énormes autorités nous sont accordées. 우리가 신앙생활 오래 하면은 내가 하는 거 봐가지고 우리에게 권능과 역사와 권세를 주는 게 아니라는 걸 알게 된 거예요. J'ai compris également que c'est pas parce qu'on mène une vie chrétienne très longtemps que, en fonction de ce que je fais, Dieu m'accorde ou pas la grâce. 사단과 영적 문제는 우리 힘으로는 도저히 해결할 수 없다는 것을 알게 된 거예요. J'ai compris que la force de Satan, le problème de Satan, on ne peut pas nous-mêmes résoudre. 그래서 예수 그리스도 그 이름을 믿고 영접하고 처음 예수 자녀가 되는 순간부터 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. C'est pour ça que dès le moment où nous avons
accepté Jésus-Christ, nous avons cru en son nom, alors nous avons le pouvoir d'être son enfant. 아, 이게 깨달아지니까요. 진짜 억울하더라고요. Et une fois que j'ai compris cela, j'étais frustré 성경에 너무너무 많이 나오는 내용인데 parce que c'était quelque chose qui apparaissait souvent dans la Bible, 그 전에 내가 성경을 10번 이상 처음부터 끝까지 10번 이상 읽었거든요. alors que juste avant cela, j'avais lu au moins 10 fois la Bible du début à la fin. 아이 뭐 여기에 대한 책도 많이 읽었거든요. J'avais beaucoup lu de livres concernant la Bible. 신학까지 다니면서 공부도 했거든요. J'ai même fait la théologie pour faire des études. 아이 지식은 분명히 지식적으로는 분명히 있는데 누가 하나 이걸 정확하게 내게 설명해 준 사람이 없었어. J'avais certainement des connaissances, mais personne ne pouvait précisément m'expliquer l'essence des choses. 아이 그러니까요. 이게요. 망치로 한 대 다 얻어맞은 것처럼 이게요. 저한테 다 깨달아지는 거예요. Et donc, comme si on m'avait frappé la tête, c'est devenu un choc pour moi. 하나님 자녀한테 어마어마한 신분, 권세, 축복이 다 와 있구나. Pour l'enfant de Dieu, en fait, il y a toute une identité, les autorités qui sont déjà accordées. 솔직히 정확하게 얘기하면은 더 이상 축복 필요 없을 만큼의 축복이 이미 와 있구나. Et plus précisément, on a tellement de bénédictions qu'à partir de maintenant, on n'a plus besoin de bénédictions. 아 이게 눈이 열리기 시작한 거예요. J'ai commencé à ouvrir mes yeux. 그러니까 기도가 달라지는 거죠. Alors ma prière devient différente. 축복을 달라는 기도를 그 다음부터 못 하겠더라고요. Et je ne pouvais plus prier pour recevoir quelques bénédictions. 문제를 해결해 달라는 기도도 못 Je ne 하겠더라고요. pouvais plus prier pour résoudre un problème particulier. 이미 내가 받아 있는 신분, 권세, 축복 안에 문제 해결하는 방법도 다 들어 있거든요. Parce que dans l'identité et les bénédictions que Dieu nous a déjà données, il y a déjà le moyen de résoudre. 그래서 그때부터 제 인생이 바뀐 거예요, 실은. Et donc à partir de ce moment-là, ma vie a changé. 그게 워낙 찌들어 있다 보니까 바뀐 게 요 모양입니다. Et j'avais tellement de problèmes que, en fait, mon état actuel, c'est déjà un état transformé. 그런데 많이 바뀌었어요, 그래도. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été transformées. 하나의 은혜입니다. C'est par la grâce de Dieu. 안 바뀐 부분도 많은데 나는 하나님이 믿어져요. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore changées, mais ce qui est sûr, c'est que j'arrive à croire en Dieu. 하나님 자녀들이요. 제일 많이 놓치고 있는 부분이 바로 이 부분입니다. C'est la chose que l'enfant de Dieu le perd le plus. 이걸 사용을 안 해요. C'est ça qu'ils n'utilisent pas. 사용 안 한다는 말은 안 믿는다는 말이거든요. S'ils n'utilisent pas, c'est qu'ils ne sont pas en train de croire. 그러면 안 믿는다는 말은 모른다는 Et 말이거든요. s'ils ne croient pas, c'est qu'ils ne connaissent pas suffisamment. 지식적으로는 알지만은 영적으로는 모른다는 얘기거든요. Peut-être ils connaissent par connaissance, mais ils n'ont pas cette connaissance spirituelle. 하나님 자녀들이 제일 많이 놓치고 있고 쏟고 있는 부분이 바로 이 부분입니다. Et c'est l'élément que l'enfant de Dieu perd le plus dans sa vie chrétienne. 육신적으로 보기 때문입니다. Parce qu'il regarde avec les yeux 세상적으로 physiques. 보기 때문입니다. Parce qu'il regarde avec 성공 중심으로 보기 le 때문입니다. critère du monde, avec le critère de succès. 사단의 전략에 딱 빠져가지고 그거 중심으로 딱 보니까 이 영적인 권세가 안 보이는 거예요. Et puisque ils sont trompés par les stratégies de Satan, ils ne peuvent pas voir les choses de manière spirituelle. 그래서 예수님께서 오셔서 가장 많이 하고 또 가장 자주 했던 일이 바로 이 일입니다. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, ce qu'il a fait le plus et le plus fréquemment, c'était ça. 교회가 복음이 없으니까 사단, 마귀, 귀신이 완전히 그 현장, 그 이스라엘 나라 현장을 완전히 장악하고 있는 거예요. Puisque l'Église de l'époque avait perdu l'Évangile, les démons et Satan avaient complètement conquis les terrains d'Israël. 이스라엘 나라 전체가 하나님 믿는 백성 아닙니까? Parce que tout le pays d'Israël, c'est un pays qui croit en Dieu. 근데 귀신 들린 사람들이 굉장히 많았어요. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient possédés par les démons. 오늘도 그 내용이 나오는 겁니다. Et aujourd'hui, nous voyons ce contenu. 저와 여러분들 알아듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de comprendre la parole d'aujourd'hui. 저와 여러분들 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de saisir la parole d'aujourd'hui. 여러분들 이 기도가 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de commencer cette prière dans votre 첫 vie. 번째입니다. Premièrement, 예수님의 권세입니다. l'autorité de Jésus. 예수님이 회당에 들어가서 많은 사람들을 가르쳤어요. Jésus est entré dans la synagogue et il a enseigné beaucoup de personnes 그리고 귀신을 쫓아내셨어요. et il a chassé des démons. 그러니까 사람들이 그것을 보고
자기들을 가르쳤던 서기관들과는 다르다는 것을 알게 된 거예요. Et en regardant ceci, les gens comprenaient qu'il était différent des scribes qui enseignaient auparavant. 그래서 그 권위를 인정한 거예요. Et donc ils ont reconnu l'autorité de Jésus. 권위 있는 자와 같고 서기관과 같지 아니함일러라. On dit dans verset 22, car il enseignait comme ayant autorité, non comme les scribes. 쉽게 얘기하면은 예수님 저분은 뭔가 다르다 이 말이에요. Donc autrement dit, Jésus était différent des autres. 그러니까 세상에 필요 없는 지식 같은 거 가르치고 막 뭐 성인들의 말 가르치고 아무 영적으로 힘이 없는 그런 거 가르치는 분이 아니라는 거예요. C'était pas quelqu'un qui enseignait des choses matérielles, des choses inutiles dans notre vie chrétienne. 정확하게 생명이 살아나는 말씀을 가르치신 거예요. Mais il était en train d'enseigner la parole de Dieu qui vivifie les personnes. 세상에서 승리할 수 있는 능력의 말씀을 가르친 Il 거예요. était en train d'enseigner la parole qui permet la réussite dans ce monde. 영육간에 치유되는 치유의 말씀을 가르친 거예요. Il enseignait la parole qui permettait la guérison spirituelle et physique. 가정 가문의 흑암을 무너뜨리는 말씀을 가르친 Il 거예요. enseignait la parole qui chasse les démons de notre famille. 여러분들 하나님의 말씀 붙잡게 되기를 바랍니다. Donc je veux bénir de saisir la parole de Dieu. 여러분들 우리는 세상 지식 말하는 게 아니에요. Nous ne sommes pas en train d'enseigner des connaissances du monde. 예수 그리스도 안에 있는 생명, 권세, 능력, 치유 이 말씀을 진짜 내 걸로 붙잡으면요 실제로 여러분들 치유가 됩니다. Et si nous connaissons et nous saisissons véritablement la vie, la guérison, la puissance de Jésus-Christ, ça devient réellement notre guérison. 그래서 성경은 예수님의 권세에 대한 기록이 주목적입니다. Et donc le but principal de la Bible, c'est finalement de montrer l'autorité de Jésus. 예수님이 부활하셔서 마지막 하신 메시지가 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 가졌다. Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, le dernier message qu'il a donné aux disciples, c'était qu'il avait tout le pouvoir dans le ciel et sur la 그 terre. 예수 그리스도가 구원받은 저와 여러분들과 영원히 함께 하겠다고 약속하십니다. Et ce Jésus-Christ nous a promis d'être avec nous qui sommes sauvés pour l'éternité. 여러분 염려 내려놓으세요. Et donc il faut 여러분 abandonner 갈등 nos 좀 inquiétudes. 내려놓으세요. Il faut abandonner nos conflits. 정말 염려 좀 그냥 쳐버리세요. Il faut vraiment chasser les inquiétudes. 그 왜 줄 달아놓고 던지면 왜 다시 돌아오잖아, 그죠? Si vous lancez quelque chose avec une corde, eh bien vous avez la possibilité de le rattraper. 들을 때 아멘 하는데 나가면은 다 또 챙겨가더라고. Les gens disent Amen, mais en fait, ils vont tous récupérer leur inquiétude. 아예 끊어버리세요. Il faut couper la corde. 할렐루야. 그 능력이 우리한테 있습니다. Et nous avons cette autorité. 하늘과 땅의 권세를 가지신 그리스도께서 우리와 함께 하겠다고 약속하셨어요. Jésus-Christ, qui a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, nous dit qu'il est avec nous. 여러분들 죄 짓는 건 잘한 건 아니에요. En fait, commettre des péchés, ce n'est pas bien, 근데 죄 짓는 것보다 더 심각한 게 있어요. mais il y a quelque chose de plus grave, 죄책감에 잡혀 있는 겁니다. c'est d'être saisi par le sentiment de culpabilité. 그 우리가 죄를 짓는 연약함을 가지고 있거든요. Nous avons tous cette faiblesse de commettre des erreurs. 근데 그 죄를 지을 수밖에 없는 연약함을 이길 수 있는 길은 죄책감에서 빠져나오는 겁니다. Mais le chemin de surmonter ce problème du péché, c'est d'abord de sortir de ce sentiment de culpabilité. 죄를 사는 권세가 그리스도께 있습니다. Parce que la force de pardonner des péchés est à Jésus. 할렐루야. 여러분들 사람 관계의 죄 문제도요. 정확하게 얘기하면요. 하나님 관계의 죄 때문에 사람 관계가 죄가 빠지는 거예요. En fait, si nous tombons dans les péchés, dans la relation avec les personnes, c'est aussi parce que nous avons ce péché dans la relation avec Dieu. 그래서요. 하나님 앞에 서서요. 내 불신함과 나의 연약함과 무능함과 모든 실수와 죄를 하나님 앞에서 먼저 해결하고 그 용서의 축복을 가지고 사람들과의 관계를 해결해야 돼요. Il faut donc résoudre ce problème de péché, de relation avec Dieu en se repentissant et ensuite il faut venir résoudre le problème avec les hommes. 골로새서 1장 13절에 우리를 흑암의 권세에서 건져내셨다. Donc Colossiens chapitre 1 verset 13, on dit qu'il nous a délivrés de la main de la puissance des ténèbres. 요한일서 3장 8절에는 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, on dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. 여러분들이 염려하고 걸려 있는 불신앙,
그 전부 다 마귀의 일입니다. Et donc toutes ces inquiétudes, toutes ces incrédulités que vous avez en vous sont tous des œuvres du diable. 마귀가 그걸 이용해서 우리를 자꾸 불신앙의 늪으로 빠뜨린다 이 말이에요. Parce que Satan, le diable, continue d'utiliser ces choses pour nous tomber encore plus dans le piège d'incrédulité. 그 마귀의 권세를 박살내신 분이 예수 그리스도입니다. Et donc Jésus-Christ est celui qui a détruit les œuvres du diable. 그리고 심판하는 권세도 그리스도께 있습니다. Et puis la force de jugement est également à Jésus-Christ. 그래서 다른 사람 정죄하지 마세요. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les autres. 죄가 보이면은 분별하고 기도해야 돼요. Si vous voyez des péchés, il faut les distinguer et prier pour cette personne. 정죄하는 권세는요 예수님밖에 없습니다. Seul Jésus peut juger. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 그 예수님의 권세가 그 권세를 가지고 오셨기 때문에 그 권세를 육신을 입고 오신 예수님께서 현장에서 보여주신 거예요. Et donc Jésus-Christ qui a ce pouvoir, cette autorité, il est venu avec ce pouvoir, donc il devait montrer aux disciples. 그래서 귀신을 쫓아내신 그리스도. Et donc le Christ qui a chassé les démons. 근데 중요한 걸 한번 보세요. Donc une chose importante, 귀신이 그리스도를 알아봤어요. c'est que le démon a reconnu le Christ. 아니 그리스도를 알아보고 하나님의 거룩한 자라고 귀신이 고백했다니까요. Le démon l'a reconnu et a confessé qu'il était le Saint de Dieu. 그때 예수님이 그 귀신한테 명령한 거거든요. Et à ce moment-là, Jésus donne l'ordre à ce démon. 불어로 떼뚜아 Et en français, c'est tais-toi. 맞죠? 잠잠하라. 입 닥쳐. 뭐 이런 뜻이거든요. Donc il a dit tais-toi. 그리고 그 사람에게서 나와라. Et il demande de sortir de cette personne. 여러분들 굉장히 중요해요. Une chose très importante. 어떤 분이 무당집에 점치러 갔어요. Il y avait une personne qui est partie voir un chaman. 근데 이 무당이 양심 있는 무당이라. Mais ce chaman, c'était quelqu'un de consciencieux. 그래갖고 뭐라고 점을 쳐줬냐 하면요. Et qu'est-ce qu'il a dit à cette personne? 당신 문제는 예수 신이 아니면 절대로 해결 안 된다. Et le chaman disait, ton problème, c'est seulement Jésus qui peut résoudre. 가장 큰 신이 예수 신이다. Parce que le plus grand des dieux, c'est Jésus. 그래갖고 그 사람이 교회 다니기 시작했어요. Et du coup, il a commencé à venir à l'église. 근데요, 속지 마세요. Mais ne soyez pas trompés, 귀신이 속이는 겁니다. parce que le démon nous trompe. 여러분들요, 그리스도를 하나님의 거룩한 자라고 고백한 귀신이. Même le démon disait qu'il était le Saint de Dieu. 근데 그 귀신을 행해서 잠잠하라 말하는 거예요. Mais Jésus disait tais-toi. 귀신이 그렇게 하는 것도요, 속이려고 하는 거예요. Même quand ce démon dit cela, c'est pour tromper. 귀신의 인정이 필요하지 않습니다. On n'a pas besoin de reconnaissance des démons. 귀신의 입증이 필요한 게 아니에요, On 여러분들. n'a pas besoin de preuves de la part de Dieu. 정확하게 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Mais saisissez la parole de Dieu. 여러분들요, 정확하게 예수 그리스도 이름 딱 붙잡으면 흑암은 무너지게 돼 있어요. Parce que précisément, si vous saisissez le nom de Jésus-Christ, les ténèbres sont chassées. 그렇게 그리스도께서 귀신을 쫓아내니까 사람들이 보고 깜짝 놀란 거예요. Et donc, cet esprit impur était chassé, les gens étaient surpris. 그 소문이 온 갈릴리 사방에 퍼졌다. Et cette renommée se répandait dans toute la Galilée. 그래서 저와 여러분들 꼭 이 말씀 붙잡아야 돼요. Donc, il faut bien saisir cette parole. 성경만이 분명하게 귀신을 통해서 역사하는 그 배경 역사하는 사단의 존재와 전략과 계략을 정확하게 밝히고 있습니다. Seule la Bible nous révèle finalement le contexte de l'œuvre de Satan ainsi que son existence, le début et le plan de Satan. 그래서 귀신도요, 사단한테 속고 있는 겁니다. Et donc même en fait, les démons sont en réalité trompés par Satan. 사단도 사단 자신에게 속고 있는 겁니다. Même Satan lui-même est trompé par lui-même. 그래서 속이는 자의 거짓말쟁이의 첫 번째 출발이 사단입니다. C'est pour ça que le début des mensonges, l'origine des mensonges, c'est Satan. 그 마귀의 일을 멸하신 분이 그리스도이십니다. Et Jésus-Christ est celui qui a détruit ces œuvres du diable. 할렐루야. 예수 그리스도 이름으로 여러분들 흑암 꺾으시기 바라요. Et donc au nom de Jésus-Christ, chassez les ténèbres. 여러분들요, 쉽게 판단하고 쉽게 정죄하고 쉽게 낙심하고 쉽게 포기하고 그렇게 하지 말고 흑암 꺾어버리세요. Il ne faut pas facilement juger, il ne faut pas facilement se décourager
face à la réalité, mais il faut chasser les démons. 저와 여러분들이요, 예수 그리스도 이름으로 기도하면은 금방 응답이 안 오는 것처럼 보여요. Si nous prions au nom de Jésus-Christ, on a l'impression que la réponse ne vient pas tout de suite. 여러분들이 매주 말씀 들으면서 계속 기도하지요. Mais si vous continuez d'écouter la parole et vous priez, 1년 지나고 2년 지나고 10년 지나고 한번 해보세요. après 1 an, 2 ans, 10 ans passés, 금방 응답이 안 오는 것처럼 보이는데요, 신기하게 내 주위에 우리 가정 가문에 흑암이 꺾여버려요. on a l'impression que les réponses ne viennent pas tout de suite, mais étonnamment, les ténèbres de ma famille sont chassées, sont un jour chassées. 하나님의 시간표에 정확하게 역사합니다. Parce que l'œuvre de Dieu se réalise en fonction du 근데 calendrier 우리는 de Dieu. 자꾸 이렇게 자극적인 응답, 기적, 뭐 역사, 체험, 뭐 이런 걸 자꾸, 그게 창세기 3장, 6장, 11장이거든요. 그거 너- 자꾸 따라가거든요. Mais notre problème, c'est que nous cherchons à avoir des réponses qui sont plus visibles, plus sensibles, et c'est notre problème de Genèse chapitre 3, et nous continuons de suivre cela dans notre vie. 하나님은 우리 인생 전체를 축복하고 계십니다. Mais Dieu est en train de bénir toute notre vie. 그 하늘과 땅의 모든 권세가 그리스도께 있습니다. Et donc le Christ possède le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 그래서 빌립보서에 보면은 모든 이름이 예수의 이름에 무릎 꿇는다. C'est pour ça que dans Philippiens, on dit que tous les noms se mettent à genoux devant le nom de Jésus-Christ. 예수 그리스도 이름 부르시기 바랍니다. Donc appelez le nom de Jésus-Christ. 예, 어떤 면에서는요, 예수 그리스도 이름만 불러도 사단이 벌벌 뜬다니까요. En quelque sorte, il suffit d'appeler le nom de Jésus-Christ pour que Satan tremble de peur. 그래서 귀신을 쫓아내신 그리스도입니다. Donc le Christ qui a chassé les démons. 더 중요한 게 있어요. Une chose plus importante, 뭐 그리스도는 하나님이기 때문에 귀신 쫓아내는 게 당연하죠. il est évident que le Christ chasse les démons puisqu'il est Dieu. 근데 중요한 거는 육신을 입고 세상에 살아가는 우리 하나님 자녀들한테 이 그리스도께서 이 권세를 주셨다는 겁니다. Ce qui est plus important, c'est que Dieu, le Christ, nous a donné ce pouvoir de chasser les démons aux enfants de Dieu. 그래서 예수 그리스도를 영접할 때 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont cru, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de 그래서 Dieu. 예수님이 지금 제자들을 데리고 다니면서 그 현장을 보여주는 거예요. C'est pour ça que Jésus accompagne les disciples pour montrer ces terrains. 귀신을 쫓아내고 귀신 들린 사람을 고치고 흑암을 꺾고 영적 문제 있는 사람들을 치유하고 이러면서 예수님께서 제자들한테 그걸 지금 쫙 보여주는 거예요. Jésus est en train de rencontrer ces personnes malades, ces personnes possédées, en les guérissant, en chassant les démons. Dieu est en train de montrer aux disciples. 보여주는 이유가 있어요. Il y a une raison pour laquelle il montre. 예수님은 3년 반 사역하고 하늘나라로 다시 돌아가야 되거든요. Parce que Jésus est supposé partir au ciel après 3 ans et demi de ministère. 그러면은 이 땅에 남아있는 제자들이 예수 이름으로 그 일을 해야 되는 거예요. Alors les disciples qui sont restés sur la terre doivent faire au nom de Jésus-Christ. 근데 이게 영적인 거란 말이에요. Mais c'est quelque chose de spirituel. 그러니까 이게 영적인 지식이나 영적인 힘이 없으면 안 되는 거예요. Et donc sans la connaissance spirituelle, sans la force spirituelle, il n'était pas possible. 그래서 3년 반 동안 데리고 다니면서 보여주고 하게 만들고 체험하게 만들고 완전 결론 내리도록 지금 예수님께서 아주 세밀하게 프로그램을 따라서 지금 다 진행하고 있는 거예요. Donc Jésus accompagne les disciples pendant 3 ans et demi pour montrer, pour qu'ils puissent expérimenter ceci dans leur vie. 근데 기억하셔야 돼요. Mais souvenez-vous de cela. 훈련을 다 시켜놓고 제자들이 바뀌니까 권세를 준 게 아니에요. En fait, Jésus n'a pas donné le pouvoir dès ils sont suffisamment formés, suffisamment transformés. 제자들을 부르자마자 귀신 쫓는 권세를 가지게 하려 하십니다. Dès qu'il a appelé les disciples, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. 할렐루야. 예수 그리스도 이름으로 기도하세요. Donc, priez au nom de Jésus. 아니 나는 아직도 부족한데요. Moi, j'ai encore des faiblesses. 나는 아직도 죄가 많은데요. J'ai encore des péchés. 나는 새신자인데요. Moi, je viens de croire. 나는 신앙생활 기도도 잘 못하는데요. Moi, je ne suis pas capable de prier. 다 알아요 하나님이. Dieu est au courant de ça. 그래서 이 권세가 필요한 거예요. C'est pour ça que nous avons besoin de ce pouvoir. 그래서 처음부터 주신 C'est 거예요. pour ça qu'il a donné dès le début. 여러분들의 그 연약함과 문제와 그다음 죄성과 이걸 이기려고 하면 이 권세가 필요하다 이 말이에요. Nous avons besoin de ce pouvoir afin de surmonter cette faiblesse,
ce caractère de péché. 할렐루야. 그래서 처음 제자들을 부르자마자 귀신 내쫓는 권능을 딱 주신 거예요. Et donc, dès qu'il a appelé les disciples, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. 예, 여러분들 이거는 예수님의 말씀입니다. Et ça, c'est la parole de Dieu. 이게 하나님의 말씀이에요. C'est la parole de Dieu. 이 말씀을 꼭 믿으셔야 돼요. Il faut croire en cette 그게 parole. 우리가 얼마만큼 안 믿냐 하면은요, 그거 사용 안 하거든요. En fait, à quel point on ne croit pas, c'est qu'on n'est pas en train d'utiliser. 그리고는 문제를 해결하려고 하거든요. Et puis, nous cherchons à résoudre le problème. 그러면 이제 하나님께 기도해야 되니까 짜는 기도밖에 안 나와. Alors, il faut prier Dieu, donc on ne peut que prier pour demander à ce que ce problème soit résolu. 이거 해결해 주세요. Que ce problème soit résolu. 이거 해결해 주세요. Que ce problème soit résolu. 이런 기도밖에 안 나오는 거예요. On ne peut que prier pour cela. 그런 기도가 잘못됐다 이 말 아니에요. Je ne dis pas que ce genre de prières sont incorrectes, 근데 그 문제를 통한 사단의 계략이 있잖아요. mais à travers ce problème, il y a forcément la stratégie de 사단이 Satan. 속이는 게 있잖아요. Il y a des tromperies de Satan. 그거부터 먼저 꺾어야 된다니까요. Et c'est ça qu'il faut d'abord changer. 그리고 나면은 내가 왜 이 문제를 하나님이 허락하게 하셔서 하나님의 계획이 뭔지가 보이는 거예요. Et après cela, on comprend pourquoi Dieu a permis ce problème, pourquoi Dieu a donné ce problème à ce moment précis. 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지이다. Que ta volonté qui est dans les cieux soit faite sur la terre. 그 말이 무슨 말이에요? Qu'est-ce que ça veut dire? 내한테 온 문제에 하나님의 뜻이 있다는 거예요. C'est que le problème que j'ai aujourd'hui, il y a la volonté de Dieu. 근데요, 나는 사단의 12가지 전략에 딱 쉽게 말하면은 이게 걸려가지고 이거 못 보는 거예요. Mais moi, je reste lié à ces 12 stratégies de Satan et je n'arrive pas à voir ce problème. 그래서 진짜 신분 권세 가지고요 기도하는 거예요. Et donc, il faut véritablement prier avec notre identité et les autorités. 그걸 못 보게 하는 사단의 권세를 박살 내버리는 거예요. Il faut chasser le pouvoir de Satan qui nous empêche à voir. 그러면 내 중심의 동기나 기준 이런 것들이 보인다니까요, 여러분들. Alors, nous commençons à voir notre propre motivation des pensées 그게 personnelles. 사단의 전략 아닙니까? Et c'est ça la stratégie Satan. 그걸 박살 내버리는 거예요. Il faut briser ces stratégies 그래갖고요, 오직 복음의 동기 찾는 거예요. et retrouver la réelle motivation de l'évangile. 하나님이 주인이심을 진짜 고백하는 거예요. Il faut véritablement confesser que Dieu est le Seigneur. 할렐루야. 그리고 하나님께 진짜 맡기는 거예요. Et il faut tout confier à Dieu 그리고 기도하기 시작하는 겁니다. et commencer à prier. 그러면요, 그거는 하나님이 주신 기도 제목이기 때문에 늘 생각이 나요. 24. Alors, puisque c'est un sujet de prière donné par Dieu, on se souvient de cela 24 heures sur 24. 그래서 예수님이 귀신을 쫓아내는 그런 과정들을 설명하면서 먼저 강한 자를 결박해야 그 집에 들어가서 세간을 훔쳐 나올 수 있지 않느냐, 도둑놈 비유를 들었다니까요. C'est pour ça que Jésus a pris cette parabole de cambrioleur en disant qu'il faut d'abord lier l'homme fort pour piller les biens de cette maison. 아니, 강도가 남의 집에 물건을 훔치러 들어갔어. Mais si le cambrioleur est entré dans une maison pour piller quelque chose, 근데 몰랐는데 그 집 주인이 태권도 7단이라. mais il ne savait pas, mais en fait c'était quelqu'un qui faisait de l'art martiaux. 그래 뭐 태권도 7단이 보니까 가스로운 거지. 칼 한 개 들고 들어왔는데. Et donc le cambrioleur est entré avec un couteau, mais en fait pour quelqu'un qui est doué, en fait il pense que c'est quelqu'un d'imbécile. 강도가 박살 난 거지. Et donc le cambrioleur est complètement 지금 그 비유를 설명한 거예요. battu et il prend cette parabole. 강도도 남의 집 훔치려고 하면은 더 주인보다는 그 집 주인보다는 더 센 걸로 무장을 해야 된다. Même un cambrioleur, s'il veut piller les maisons de quelqu'un, il faut qu'il soit plus fort que l'homme qui est à la maison. 그 집 주인을 결박해야 훔쳐 나올 수 있는 거 아니냐. Il faut arriver lier cet homme fort pour pouvoir piller des choses. 하도 못 알아들으니까 강도 비유를 든 거예요, 예수님이. Et parce que les gens ne comprenaient pas du tout et il a pris cette parabole. 알아들으시기 바랍니다. Donc comprenez la parole de Dieu. 우리 강도 아니잖아요. Nous ne sommes pas cambrioleurs. 근데 지금 그 영적인 강도 사단이요, 세상을 장악하고 있다 이 말이에요. Mais le cambrioleur spirituel, Satan, est en train de conquérir le monde.
우리 가정 가문을 불신자들을 붙잡고 있다 이 말이에요. Il est en train de conquérir nos terrains, notre famille. 흑암 경제를 붙잡고 있다 이 Il est 말이에요. en train de conquérir l'économie, la finance. 세상의 학문에야 모든 문화를 이 흑암이 붙잡고 있다 이 Les 말이에요. ténèbres sont en train de conquérir ces terrains de la connaissance, de la connaissance. 그러면은 그걸 하나님 걸로 뺏어 올려고 하면은 그 흑암을 꺾어야 되지 않느냐? Alors pour pouvoir reprendre ces terrains, il faut chasser les ténèbres. 할렐루야. 우리의 씨름은 혈과 육에 속한 것이 아닙니다. Notre combat n'est pas dans le sang ni dans la chair. 우리 산업의 현장에 우리가 가는 지역에 가장 중요하고 가장 많이 해야 될 일이 바로 기도입니다. La chose qu'on doit faire le plus dans notre famille, dans notre terrain de travail, c'est la prière. 이 흑암 꺾는 기도예요. C'est cette prière de chasser les démons. 이게 영적인 싸움입니다. Parce que c'est un combat spirituel. 그래서 무시로 성령 안에서 기도해라. Et donc, sans cesse, en Saint-Esprit, prier. 여러분들에게 오늘부터 또 새로 시작되는 축복 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de commencer encore une fois à nouveau votre vie chrétienne. 결론입니다. Conclusion. 그래서 그리스도께서 주신 그 권세를 가지고 여러분들이 있는 현장에 망대를 세우라 이 말이에요. Donc, avec cette lumière que le Christ nous a donnée, il faut construire cette tour. 이번에 우리 성경 구절 세 개를 딱 붙잡으세요. Saisissez aujourd'hui ces trois versets bibliques. 첫 번째 요한복음 1장 12절입니다. Premièrement, Jean 1, chapitre, verset 12. 예수님이 이걸 주시려고 우리를 위해서 십자가에 죽으신 거예요. Jésus est mort sur la croix pour nous donner cette bénédiction. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants 아, de Dieu. 나한테 하나님 자녀의 권세가 있구나. Il faut savoir que j'ai le pouvoir de devenir enfant. 이걸 꼭 붙잡으셔야 돼요. Il faut saisir cela. 네, 여러분들 불신앙 들어올 때마다 이거 붙잡아야 돼요. À chaque fois que l'incrédulité vient, il faut saisir cela. 낙심될 때마다 이 언약 다 붙잡아야 돼요. À chaque fois que je suis découragé, il faut saisir 안 cette 되면 parole. 이 성경 구절을 외우세요. Et si vous n'y arrivez pas, mémorisez ce verset. 그래갖고 여러분들 불신앙 들어올 때마다 이 성경 구절 계속 외우세요. Continuez de remémorer ce verset dès que l'incrédulité arrive. 할렐루야. 여러분들요 신기하게요 말씀을 묵상하고 말씀을 내 걸로 다 생각하면서 이렇게 생각하는데요 신기하게요 내 영적 상태가 바뀐다니까요. Et étonnamment, en continuant de méditer sur la parole, mon état spirituel change petit à petit. 마태복음 12장 28절 29절입니다. Matthieu chapitre 12, verset 28. 여러분 집에 가서 29. 꼭 찾아보셔야 돼요. Il faut que vous les cherchiez chez vous. 중간에 설명한 내용이에요. C'est quelque chose qu'on a déjà 먼저 expliqué. 강한 자를 결박하고야 그 집에 들어가 세간을 강탈하게 할 수 있지 않느냐. Il faut d'abord lier l'homme fort pour piller cette maison. 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est déjà venu vers vous. 여러분들 우리 파리 반석교회 우리 귀한 여러분들 성도들이요 하나님이 부르신 현장 살릴 영적 싸움할 망대입니다. Et vous êtes, en tant que membre de l'église du Rocher de Paris, des tours qui allaient faire le combat spirituel sur les terrains pour sauver ces terrains. 오늘 기도한 우리 나윤선 집사님 꼭 기억해야 돼요. Il faut que la diaconesse qui a prié aujourd'hui se souvienne de cela. 뭐 이제 파리에 와서 예배 드리 보니까 너무 이제 여 와서 현장에 와서 예배 드리니까 너무 좋아갖고 막 파리 오고 싶다 파리. 맞아요. 그거 하나님 하시면 되는 건데 지금 그게 아니에요. Et il a beaucoup aimé lorsqu'elle est venue à Paris pour participer au culte et voulait venir à Paris. C'est vrai, mais le projet de Dieu est peut-être ailleurs. 그건 하나님이 보내주시면 되는 거고요. Parce que ça, c'est dans le projet de Dieu. 지금 내가 있는 현장에서 Là où je suis, 하나님의 망대를 세워라. il faut construire la tour. 영적 싸움을 시작해라. Il faut commencer le combat. 거기에 spirituel. 강한 자를 결박해라. Il faut lier l'homme fort. 이 강한 자 결박할 오력을 나에게 주시옵소서. Dieu, donne-moi les 5 forces pour lier cet homme 여러분 fort. 계속 한번 기도해 보세요. Et continuez de prier cela. 누가복음 10장 19절에 Luc chapitre 10, verset 19. 원수의 능력을 제할 권능을 이미 너희에게 주었노니. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. 아이 가지고 있는 거잖아요. C'est quelque chose que vous possédez. 사용하시라니까요. Il faut utiliser. 할렐루야. 그 여러분들 진짜 한번 사용해 보세요. Et réellement, utilisez-les. 이 뱀 정갈 이거는 뭐
우리가 뱀 집을 수 있다 그 말 아니거든요. Quand on dit scorpion et serpent, c'est pas, ça veut pas dire qu'on peut attraper un serpent. 이 전부 다 영적인 의미입니다. Tout ça, ça a une connotation spirituelle. 뱀은 사탄을 설명하는 거잖아요. Le serpent, ça symbolise Satan. 뭐 정갈이나 이런 것들이 전부 다 영적으로 봤을 때 이 사단 마귀 귀신을 설명하는 거예요. Le scorpion explique finalement les démons, le diable spirituellement. 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 이미 너에게 주었다. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. 여러분들 승리하시기 바랍니다. Donc, 오늘 이 ayez la 언약 붙잡으시기 victoire. 바랍니다. Saisissez cette 이 alliance. 언약으로 여러분들 망대를 세우시기 바랍니다. Et avec cette alliance, 기도를 시작하시기 바랍니다. construisez la tour, commencez la 우리가 prière. 파리 반석교회가 프랑스 살릴 수 있어요. L'église du Rocher de Paris peut sauver la France. 할렐루야. 우리만 할 수 있다 그 말은 아니에요. Ce n'est pas que seul nous on peut faire, 근데 우리가 할 수 있습니다. mais nous sommes en mesure de le faire. 할렐루야. 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance et à avoir la victoire. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 하나님 앞에 나와 예배하는 축복 주시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir permis de venir devant toi pour participer à ce culte. 우리에게 하나님 자녀되는 놀라운 신분과 권세를 허락해 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir accordé cette identité incroyable d'enfant de Dieu. 예수 그리스도 이름으로 주신 그 권세 가지고 영적 싸움이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Avec cette autorité donnée par Jésus-Christ, que nous puissions commencer le combat spirituel. 문제를 문제로 보지 않고 영적 싸움이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Que le problème ne soit pas un problème pour nous, mais que ça soit un combat spirituel. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 446장 찬양하시면서 준비하신 예물 드립니다. Nous allons chanter le cantique numéro 446 et apporter l'offrande que nous avons préparée.